apa yang saya butuhkan, dia selalu memenuhinya dengan baik. Oleh karena itu, saya ingin membuat dia juga menjadi seorang yang bijaksana, menjadi seorang yang baik. Walaupun dia tidak bisa, walaupun ingatannya tidak baik, walaupun tidak bisa mengingat pelajaran yang diberikan, tetapi karena jasa-jasanya kepada saya ingin memberinya sebuah nasihat, sebuah cara belajar yang baik. Karena murid saya ini adalah seorang yang bertanggung jawab. Lantas dia mengajar kepada muridnya ini sebuah mantra untuk diingat-ingat. So the teacher gave the chant, one of the mantras. So he gave this youth that chant. The chant is, so that is Kadesi Kadesi Kinkaranang Kadesi Ahampi Tanjanami. So this mantra was given by his teacher. Then the teacher said, "My disciple, now you try to memorize this chant and recite repeatedly again and again." So because of that, the youth also, he recite repeatedly again and again, 100 times, 1,000 times, 10,000 times, again and again. After memorize, then the teacher asked, "Now can you memorize this chant?" "Yes, Master, I can memorize." "So if you can memorize, now you can go back your home." So by this chant, by this mantra, you recite and you should earn for your living. Jadi ya gurunya memberikan sebuah mantra. Mantranya ini saya tahu Candice mantra. Give the nimitta. If you chant, you will get it. Ya, jadi gurunya memberikan sebuah mantra yang berbunyi Gatesi Gatesi Kingkarana Gatesi Ahampi Tangjanami. Dan dia mengulang-ulang mantra ini berkali-kali, 100 kali, bahkan 10.000 kali. Dan setelah itu gurunya bertanya kepada siswanya ini, apakah Anda sudah mampu menghafal mantra ini? Lantas siswanya ini mengatakan sudah bisa. Lantas gurunya mengatakan, kalau begitu Anda pulanglah ke rumah, karena dengan kemampuan untuk mengingat mantra ini, Anda akan mampu mendapatkan penghidupan atau mencari nafkah dari sini. So really, this Kadesi Pali meaning is several meanings: attack or sharpen or impact or impinging or rough or erase or push and pull or arch or insult or attempt. So several meaning of this Kadesi. Because of that, if we translate, so the sentence, the mantra Kadesi mean attacking, and Kinkarana Kadesi mean why they attacking. Ahampi Tanjanami, I know this attacking. Gatesi mempunyai arti menyerang, hantam, menggosok, menghapus, mendorong dan menarik.
kemudian menyerang, berusaha. Jadi gatesi kingkarana gatesi ahampi tang janamiti berarti hantam saja. Mengapa hantam? Saya pun mengetahuinya. So because of that, this youth, when he returned his home, not to forget, wherever he went, he recited this mantra. So then, when he reached his home, his parents were very happy, and so because of that, so they asked, "Oh, now my son came back from the Takasila. Because of that, so what degree do you get?" That time also he said, Gatesi. Oh, my son get the Gatesi degree. Lantas muridnya ini, anak tersebut, remaja tersebut, kembali ke rumahnya dan dia selalu ingat mantra tersebut, tidak lupa. Dan kemanapun dia pergi, selalu mengucapkan mantra ini. Dan orang tuanya ini begitu melihat anaknya sudah kembali dari tempat belajarnya, merasa sangat bahagia. Lantas mereka berkata kepada anaknya, "Anak, Anda sudah kembali dari Takasila. Gelar apa yang Anda dapatkan?" Lantas anaknya itu mengatakan Gatesi, Kingkarana Gatesi. Dan orang tuanya mengatakan, "Oh, jadi Anda mendapatkan gelar Gatesi." So the parent asked, Did you study, father study, master and PhD also? He answered, Gatesi, because, oh, my son, he got the Gatesi master, because of he is the specialist of the Gatesi. Dan ketika orang tuanya bertanya, apakah Anda mendapatkan gelar master dan doktor juga, dan anaknya hanya menjawab Gatesi, dan selanjutnya, dan lantas orang tuanya pikir, wah, anak saya mendapatkan gelar master Gatesi dan juga gelar doktor Gatesi. So therefore the parent asked, "My son, you get the degree from that Gatesi. Because of that, what do you want? We will want to give the reward to you. Do you want to be married in this country or in this city, or what do you want?" So look like that you are country, someone come from the USA or Australia getting the degree, like that way. Father, mother asked to his son. But his son is wherever he go, not to forget this mantra. All the time he is chanting this mantra. Jadi orang tuanya mengatakan, "Oh, nak, kalau gitu Anda sudah mendapatkan gelar Gatesi. Apa yang Anda inginkan sekarang? Anda mau kawin dengan siapa? Apakah dengan gadis yang ada di negara ini atau dari negara lain? Apa yang Anda inginkan?" Tetapi jawaban anak tersebut hanya selalu mengucapkan mantra tersebut, yaitu Gatesi, Kingkarana Gatesi, Ahampi Tang Janami. At that time, the king Baranas was ruling that country, and so he considered, because as a human being nature, they can see other faults easily, but very hard to see ourselves faults. Because of that, I was ruling this country, and the citizens, what they think. Because, so as a human being nature, so when the bad ruler is ruling the country, they said, "Oh, this is the evil ruler, evil king." Because of that, they disappoint. If the king is good, so because of righteously ruling, so they pray or they aspirate, may this king be long-lived. So because of that, the king want to inquire the country, the citizen, how they feel his ruling. So as a king nature, ancient times,
the king pretend as a poor man or as a beggar. So he went out from the palace at night and he inquired so house to house what they are talking. Waktu itu di tempat tinggal anak tersebut yang memerintah itu adalah Raja Varanasi. Dia berpikir sebagai manusia selain perlu mengetahui kekuatan diri sendiri, mengetahui kekuatan orang lain, juga perlu mengetahui diri sendiri. Saya ingin apabila seorang penguasa yang jelek, maka apabila seorang raja memerintah dengan jelek, maka rakyatnya, orang-orang lain akan mengatakan bahwa ini adalah seorang raja yang jelek. Tetapi apabila seorang raja dapat memerintah dengan baik, dengan adil, maka orang-orang akan mengatakan ini adalah seorang raja yang baik. Semoga raja tersebut panjang umur. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana rakyatnya ini berpikir tentang dirinya, lantas dia menyamar sebagai seorang peminta-minta dan berkeliling kota untuk mendengarkan apa yang dibicarakan oleh rakyatnya, terutama tentang dirinya. At what time do you talk gossip in your home? Ya, pada saat itu gosip apa yang diceritakan di rumah? Really, human being nature, whole day they work in their work, and at the evening they come back their homes, and before meal or after dinner they hold the meeting, and that time they talk the gossip. Some are also correct, some are also incorrect. Is it true? Sebagai seorang manusia, pada saat mengerjakan sesuatu, entah pada sore hari, setelah kembali dari kerja, pada saat bertemu satu sama lainnya, selalu saja ada gosip. Gosip itu bisa benar, bisa juga salah. Because of that, the king, he pretend as a poor man or as a beggar, and he went out from the palace. He approached he approached the one house to another and leaning the wall, and he listened the citizen what they are talking about him. Some are also good or some are also bad. So because of that, the king, when he reached the one place, and at that time, between the two houses, a group of burglars, they dig the tunnel and try to enter in the one house to take the property. After that, the king also, he sit under the dark shade, and he observed whatever condition, what they are doing. So slowly and slowly, the burglar enter the house, and they try to carry the property of householder. At that time, the youth who recite the Gateti came out from his house, and he recite there, Gatesi, Gatesi, Kenkaranang Gatesi, Hampitan Janami. Because of his recitation, the burglars, they heard this sound, and they think, now he know that our condition. Because of that, we will be harmful. We should flee away from that house. Because of that, so these burglars, they could not wear their clothes, and so they flee away from the house. At that time, the king also observed all the condition, and the king thought, this man chanting the mantra is very powerful.
Because of his recitation, all the Bagla flee away. So therefore, he keep in his mind and he returned to the palace. Jadi sang raja menyamar sebagai seorang peminta-minta dan meninggalkan istananya dan masuk dari desa ke desa yang lain, dan dia berusaha untuk menguping penduduknya, membicarakan apa saja tentang dirinya, dan ternyata pembicaraan atau gosip tentang dirinya atau pembicaraan dirinya itu ada yang baik, ada yang buruk. Sampai suatu saat dia tiba di satu rumah di mana ada satu kelompok pencuri atau perampok sedang menggali sebuah terowongan agar bisa mencuri barang-barang yang ada di rumah tersebut. Dan sang raja menyembunyikan diri untuk mengamati apa yang dilakukan oleh para pencuri tersebut. Dan pada saat pencuri ini sedang melakukan aksinya, tiba-tiba dari rumah tersebut terdengar suara gatesi Kingkarana gatesi yang diucapkan oleh anak tersebut. Dan mendengar ucapan ini, lantas para pencuri berpikir, wah, ini kita sudah ketahuan oleh pemilik rumah. Kalau kita tidak cepat-cepat melarikan diri, nanti kita bisa ditangkap. Lantas mereka buru-buru meninggalkan rumah tersebut, dan sang raja yang sejak awal mengamati peristiwa tersebut berpikir bahwa betapa saktinya mantra yang diucapkan oleh remaja tersebut. Lantas dia berusaha untuk menghafal mantra tersebut di dalam pikirannya. So next day, the king sent attendants to inquire who is this youth. So the attendants report, this youth, he came back from the Takasila and he got the degree Katetis and he is the master of the Katesi. So because of that, the king summoned this boy to come in front of him. So because of the king summoned their son, the parents were very worried, look like our country. In our country also, the police or military intelligence took their son or family member. Oh, because of political case, he will get the punishment. So son and parents or family member, they are very worried and excited. Look like your country also. Lantas sang raja mengirim seorang utusan untuk mendatangi rumah anak tersebut untuk mencari tahu siapa sesungguhnya anak tersebut atau remaja tersebut. Lantas setelah itu utusan ini melapor kepada raja bahwa remaja ini dia baru pulang dari Takasila, dia baru mendapatkan gelar Gatesi. Dan lantas sang raja minta utusan tersebut memanggil remaja tersebut menghadap sang raja. Dan ketika itu orang tua dari remaja tersebut sangat khawatir, anak saya dipanggil oleh raja. Jangan-jangan nanti terjadi sesuatu sama seperti negara kami, apabila ada yang dipanggil oleh polisi
atau oleh intelijen, maka orang juga merasa sangat khawatir bagaimana dengan negara kalian. So the king asked this youth, "What mantra do you recite? I want to learn this mantra from you. Your mantra is very powerful. So where do you get?" So the king asked the youth also. He answered, he got this mantra from his professor, from the Takasila, and so he chant daily this mantra. If you want to learn, I shall teach you. So therefore, the youth teach this mantra to the king. The king also, as a rewarded, so he gave the 1,000 golden coin to the youth, and the youth went back his home. Kemudian raja bertanya kepada remaja tersebut, mantra apa yang Anda ucapkan kemarin? Sangat manjur, sangat dahsyat. Dan anak tersebut mengatakan, saya mempelajarinya dari guru saya, dan itu saya menjapanya atau membacanya setiap hari. Dan lantas raja mengatakan, kalau begitu ajarkanlah kepada saya mantra tersebut. Lantas anak tersebut dengan senang hati mengajarkan mantra tersebut kepada sang raja, dan raja memberikan 1.000 keping mata uang kepada anak ini. Lantas anak ini kembali ke rumahnya. So therefore, in this country, one of the military general, he want to become the kingships. Because of that, he got the idea, and he went to the Baba, hairdresser of the king, and he asked this Baba, hairdresser, when will you go to the king palace to clean there, to shape the king's mustache and beard? So the Baba said, tomorrow or the day after tomorrow, I am going to the palace to clean the king's mustache and beard. That time, the military general said, I want to get the help from you, because I want to become the kingships. Therefore, I need your help. So when you go to the king palace, when you shape the king mustache and beard, at the time, you make your razor very sharp, and instantly, you cut the neck of the king, and if you can assassinate, if you can kill, I will when I became the king post, I will give you as a military general. So do you agree or not? So the general asked to the Baba. The Baba also agree. Because of that, so the general, so when he accept and when he admit, so he give the 1,000 silver coin to the Baba, and he returned his home. The general gave to the Baba. Kemudian pada saat itu ada seorang jenderal dari kerajaan tersebut. Dia menginginkan kedudukan raja dari negeri itu. Lantas dia pergi ke seorang tukang cukur yang sering mencukur rambut dan kumis dari sang raja. Dan jenderal ini dia memberitahu kepada tukang cukur tersebut bahwa dia menginginkan
bantuan dari sang tukang cukur karena dia mengincar posisi sebagai seorang raja. Lantas tukang cukur ini menjawab bahwa dia mau membantu jenderal tersebut. Lantas jenderal ini mengatakan, pada saat Anda mencukur rambut sang raja, cobalah dengan silet Anda yang tajam, potonglah leher dari sang raja. Dan kalau sang raja sudah terbunuh, sudah meninggal, ketika saya naik menjadi raja, Anda akan saya jadikan sebagai seorang jenderal. Dan ternyata tukang cukur ini setuju untuk melakukannya. So the next day, the Baba also, he went to the palace, and when he reached, he prepared to shave the king mustache and beard. Before he shaved, he sharpened his razor edge to be more and more sharp, and on the leather sheet. At that time also, the king was sitting on the chair, and he started to recite there, Gaddesi, Gaddesi, Kenkaranang Gaddesi, Ahambi Tanjanami. When the king started to recite, the Baba, he frightened. Oh, now my king, he knows my thinking, my planning. So, because Gaddesi means rubbing or pushing or sharpening. Because of that, so my idea, my planning. So the king had already know. Because of that, the Baba so frightened and so shaken, and so trembled. So he could not control his excitement. He could not hold his razor also because of his hand is shaking. So later on, so because of he could not control his temperament, he kneeled down in front of the king, and he touched his forehead to the king's feet, and he put his razor also, and then he very excitingly he requests, "Oh Maharaja, please forgive me, please apologize me, please free from my life." So the king also, because of he ruling the whole country, he saw the behavior of this Baba. He can gusting. Because of that, you tell righteously what you have done. I know everything. So like that way, he pretend. So yes, Master Maharaja, I will tell correctly, righteously to you. Please, if I tell, please give the chance to free from my life. Don't kill me. So like that way, the Baba said, yes, if you tell righteously, correctly, I will give the chance free from your life. So that time, Maharaja, I will tell the condition. Really, that is not my planning, not my plot. So that is your general. He gave the 1,000 golden silver coin, and he make the plot. That is to assassinate to you when I was shaving your mustache and beard. At that time, I must cut your neck instantly. So he ordered me. Because of that, I am so afraid, so frightened. So like that way, the Baba told the plot of the general. That time, the king. So yes, that only translate. Jadi karena tukang cukur ini diberikan uang 100 keping oleh sang jenderal, sehingga dia setuju, dan pada keesokan harinya tukang cukur ini dia mendatangi istana raja, dan ketika dia sedang mempersiapkan pisau cukurnya, ketika sedang mengasah pisau cukurnya di sebuah lembaran kulit, ketika itu sang raja sedang duduk, dan sambil duduk dia menjapa mantra tersebut,
Dan ya, mantra yang dibaca atau yang dijapa itu adalah Gatesi Gatesi Kingkarana Gatesi Ahampi Tang Janami. Gatesi ini juga berarti mengasah, bisa juga mengasah. Jadi mengasahlah, mengapa mengasah? Saya pun sudah tahu. Itu kan mantranya berbunyi demikian. Sehingga sang tukang cukur ini mendengar mantra ini, lantas dia merasa ketakutan. Dia pikir, wah, sang raja sudah mengetahui rencana saya. Lantas dia menjadi takut sekali sampai tidak mampu untuk memegang pisau cukur ini, gemetaran dan bahkan tidak kuat untuk berdiri, dan akhirnya berlutut dan menyembah ke sang raja dan memohon sang raja memaafkannya. Ya, lantas sang raja pura-pura sudah tahu, dan dia mengatakan, kalau Anda memberitahu seluruh ceritanya, maka saya akan memaafkan Anda. Jadi kalau Anda menceritakan semua rencana Anda, maka saya akan membebaskan Anda. Lantas tukang cukur ini mengatakan bahwa ini sesungguhnya bukanlah rencana dia, bukanlah bukan rencana dia, tetapi ini adalah rencana dari sang jenderal yang telah memberinya 1000 keping mata uang. Jadi sang jenderal ingin membunuh raja dengan memesan agar ketika tukang cukur ini mencukur kumis dan janggut dari sang raja, ketika itulah dia harus memotong leher sang raja. Jadi tukang cukur ini memberitahukan semua rencana, semua plot dari jenderal itu. So, because of the youth's mantra, the king thought, because of this youth mantra, his mantra is very powerful. I escaped from these assassinations. So therefore, the king summoned this youth, and also the king trying to catch the general also. And after that, so the king told this general, you are the untrust person. I didn't give the favorable to you, but you are not trusty. Because of that, you are not worthy as a general of mine. Therefore, I will draw out from my country. Therefore, the king drew out the general from his country, and another one, because of, as a gratitude, so the king gave the male general post to this youth. Therefore, because of this mantra, this youth also become the military general in that country. Lantas sang raja berpikir bahwa karena mantra remaja inilah yang begitu sakti sehingga membuat saya terbebas dari usaha pembunuhan oleh jenderal saya. Lantas dia memanggil remaja tersebut dan menangkap juga jenderal yang mengkhianatinya. Lantas ketika menangkap jenderalnya, dan dia mengatakan kepada sang jenderal bahwa Anda adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Oleh karena itu, saya akan mengusir Anda dari negeri ini. Kemudian karena rasa terima kasihnya, lantas sang raja memberikan posisi jenderal tersebut kepada remaja ini.
So at the conclusion of the story, Buddha said, at that time the youth was there, Chula Pandaka, and at that time professor was I. So Chula Pandaka, in that life also, he got this Lokiya mundane inheritance by my advice, and also not this life only. At the conclusion of his discourse, Buddha tell, and another one also, Buddha tell another story, but you also tired, no? Because of that, no? If you want to know that this story, you can read the Dhammappada Atthakatha. So at the conclusion of the discourse, no, I want to tell you, so you also not trying to practice ardently, diligently, no? Buddha also recite, no, the Uttanena, Pamadena, Sanyamena, Dhammena cha, Dipankiriyata Merawi, Yang Ogo Navi Kirati. So by practicing these 4 qualities, diligence, mindfulness, morality, controlling the 6 sense faculty, and trying to make the lamp or island for your life, and because of practicing, may you attain the supreme bliss of the Nirvana. Jadi Sang Buddha mengatakan ketika itu remaja itu adalah kelahiran lampau dari Chula Pandaka, dan guru yang mengajarkannya mantra itu adalah saya sendiri. Jadi Chula Pandaka ini dalam bukan kelahiran ini saja, tetapi kelahiran lampau pun beliau sudah mendapatkan warisan duniawi dengan nasihat saya. Jadi bukan hanya dalam kelahiran ini saja. Sesungguhnya masih ada satu kisah lagi, tetapi karena kalian sudah lelah, oleh karena itu kalian baca saja sendiri kisah yang lainnya itu di Dhammappada Atthakatha. Dan semoga kalian bisa berlatih dengan tekun, berlatih dengan rajin, sebagaimana syair yang diutarakan tadi, yaitu Uttanena Pakmadena Sangyamena Dhammena cha Dipangkairatha Medawi Yang Ogo Nabikirati. Dengan keempat hal ini, yaitu kerajinan, tidak lengah, disiplin dalam menjalani sila, kemudian pengendalian diri dalam hal 6 indria, maka seseorang akan mampu menjadikan dirinya menjadi sebuah pelita atau sebagai pulau pelindung dalam menjalani hidup ini, yang mampu mengatasi berbagai kebanjiran. Jadi semoga kalian bisa berlatih dengan rajin dan tekun, dan akhirnya mencapai pencapaian tertinggi, yaitu Nibbana. So taking the role model of the Venerable Chula Pandaka, and so practice repeatedly again and again, and repeatedly recite again and again, and so may you attain the Nibbana, may you attain the jhana, and may you attain the path and fruition also. Jadi kalian seyogianya meniru Chula Pandaka yang mengulangi, berulang-ulang mengucapkan mantranya, dan semoga kalian pula berusaha untuk berlatih berulang-ulang sehingga akhirnya mencapai jhana, mencapai Nibbana. So now we shall chant together.
paying homage to the Buddha and Dhamma and the Sangha. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Buddham Pujemi Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Dhammam Pujemi Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Sangham Pujemi Adha Imaya Patipatiya Jati Jara Vyadi Maranama Parimochisami Idame Punyam Asawekhyam Wahang Hodu Idame Punyam Nibbanasa Pachayo Hodu Mama Punya Bhagam Savasatanam Bhajima Desabi Me Samam Punya Bhagam Labantu Sadhu Sadhu Sadhu. Dengan praktik Dhamma yang benar ini, saya memuja Buddha. Dengan praktik Dhamma yang benar ini, saya memuja Dhamma. Dengan praktik Dhamma yang benar ini, saya memuja Sangha. Semoga dengan praktik Dhamma ini, saya terbebas dari kelahiran, usia tua, dan kematian. Semoga jasa-jasa kebajikan saya ini bisa menjadi bekal, semoga dengan jasa-jasa kebajikan ini bisa membawa saya menuju ke berakhirnya kotoran batin. Semoga jasa-jasa kebajikan ini bisa menjadi bekal saya untuk mencapai nibbana. Semoga jasa-jasa kebajikan ini juga melimpah ke semua makhluk hidup secara merata, sehingga mereka bisa hidup bahagia.